atong kumusaw na kung sarili happy sa happy sa kasi nalipay nata dire ay gano'n siguro di ta magsugay natay daghan pero nata dire is we are not bound to activities, you are bound to relax. Pero di po kay di po maayo nga musing tagling ko no, you need to have activity that will meet our spiritual needs and also the needs of the as worker. Anyway, naamoy mga program diyan yung dala. Atong target sa BE is intrapersonal, no? So pag muni-muni na lang muna sa intrapersonal kay watong gibig. So just look at yourself and see and let's go to how about me with others. Unsa pud ka ko op sa Kisay grupo dire sa 1B, group 1. Group 1. Raise your hands. Ang group 1, maadto mo kang ang group 2, tas kamo. Group 2. Okay. Group 2, maadto mo kang wrong. Taganan ko kagawasan ng may group. Asa mo, papilin to mo dire, maadto ko dito. But ako diha. Hindi ko maglagay ng grupo na. Babagan dito ron. Sa una kung kauban, katong mga family members. Kung manipay rin ko na family members, sige. Pero at least, in their own way, relax. So, what I expect for everybody during the activity is just be observant. And just observant, then just see the message. Ang atong mga wali karon, ang atong mga lecture dili pinaagi sa PowerPoint, kung dili na sa hardpoint, which is as how you see it through activity.